Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to learn about English material. Okay, let's see. Oke, dalam bahasa Inggris ya, kita akan belajar mengenai error recognition. Apa itu error recognition? Oke, error recognition itu adalah tipe soal mencari kata yang salah di TOEFL structure and written expression. Jadi ketika kita mengerjakan soal di TOEFL itu kan dibagi structure and written expression ya. Nah, ada error recognition. Nah, kita mencari kata yang salah dalam soal tersebut atau kalimat tersebut. Oke, yang pertama, be careful with preposition ya. Jadi hati-hati dengan preposisi. Oke, kita lihat di sini ya, ada kalimat the student is excellent. The students are excellent. Kita lihat di sini ya, the student subjeknya dia tunggal, maka dia pakai to be-nya is. Oke, the students the students di sini dia jamak, maka to be-nya pun jamak, are excellent. Kita masuk dalam kalimat di sini, the student in my university is excellent. Nah, kita lihat di sini, the student in my university. Kita fokusnya studentnya ya, karena student di sini dia tunggal, maka kita pakai to be-nya is excellent. Kalau dalam kalimat yang kedua, ini studentsnya kita imagine pakai s ya. Jadi the students in my university is excellent. Kira-kira kalimat itu benar atau salah? Oke, the students pakai is. Oke, salah ya. The students itu pakai to be-nya are. Walaupun di sini ada in my university. Nah, in my university itu sebagai pengecohan ya. Di sini in my university itu adalah preposisi. Jadi the students in my university are excellent ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke latihannya, exercise. Mari kita analisis. The subject of the lectures were interesting. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Kita lihat, the subject of the lectures. Nah, kita lihat di sini. Fokus kepada subjeknya, the subject. Ya, subjeknya itu tunggal atau jamak? Pakai s atau enggak? Oh, enggak pakai s. The subject of the lectures. Nah, berarti di sini were benar atau salah? Enggak boleh pakai were ya, karena the subject. Berarti the subject of the lectures was interesting. Meskipun di sini ada of the lectures ya. Nah, of the lectures-nya ini adalah preposisi. Nah, subjeknya adalah ini. The subject of the lectures was interesting. Langsung masuk ke kalimat kedua. The supplies for the camping trip needs to be packed. Nah, kita lihat di sini subjeknya mana? The supplies. Verbnya mana? Verbnya need. Nah, kira-kira pakai s atau enggak? Oh, kita lihat the supplies itu dia subjeknya sudah jamak, maka kita verbnya tidak perlu tambah s ya. Nah, for the camping trip. Nah, ini sebagai pengecoh ini. For the camping trip itu adalah preposisi ya. The supplies for the camping trips need without s ya, need nggak pakai s, to be packed. Jadi the supplies for the camping trip need to be packed. Nah, kita masuk ke latihan selanjutnya. Oke, the chairs under the table in the dining room is quite comfortable. Nah, kira-kira kalimat ini benar atau salah? Lihat, kita tentukan dulu subjeknya mana. The chairs. Nah, kita lihat the chairs-nya jamak atau tunggal. Ternyata pakai s, berarti dia jamak. Maka kita to be-nya pun juga to be harus to be jamak. Pakainya are. Nah, di sini pengecohan under the table in the dining room itu adalah preposisi. Nah, jadi subjeknya di sini, tapi under the table in the dining room itu adalah preposisi. Jadi the chairs under the table in the dining room are quite comfortable. Jadi kalimat ini is-nya diganti are ya, jika kalimatnya benar. Biar kalimatnya benar kita tuh ganti menjadi are. Okay, the next. Subjek yang selalu tunggal. Kita lihat di sini, kita ada kata anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything,
nobody, someone, somebody, each, every. Nah, ini subjeknya kalau kita ketemu subjek ini, kata ini sebagai subjek, maka harus verbnya bagaimana? Oke, kita lihat analisa dalam kalimat ini. Each student in my class has a pen. Kira-kira apa? Kalimat ini benar atau tidak? Kita lihat subjeknya. Each student, dia tunggal, in my class has a pen. Benar atau salah? Each student in my class has a pen. Oke, ini kalimatnya benar ya, correct. Terus everyone needs respect. Nah, kira-kira benar atau salah? Everyone, tunggal kan? Nah, needs-nya pakai S atau enggak? Pakai ya. Everyone needs respect. Sekarang untuk exercise-nya. Anybody are welcome at the party. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Anybody, ya, subjeknya selalu tinggal, berarti pakai are atau is. Nah, anybody is welcome at the party. Jadi bukan pakai are ya, pakainya is. Oke, someone have to clean up the house. Nah, benar nggak someone pakai have? Someone has to clean up the house. Each plant in the garden appear healthy and strong. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Ada yang kurang nggak? Oke, each plant, berarti masing-masing tanaman in the garden appear. Kira-kira tambahan S enggak? Oke, kita tambahan karena ini subjeknya tunggal. Each plant in the garden appears healthy and strong. Oke, lanjut ya. Verb after modal. Kita punya di sini modal plus verb 1 tanpa S ya. Oke, seperti di sini. She will go to school. Jadi walaupun dia subjeknya she, tapi setelah modal itu verbnya tidak boleh ditambahi S atau ES ya. Di sini S atau ES, ini kurang S. Oke, yang selanjutnya modal plus be plus verb ing. Nah, kita lihat di sini, she will be sleeping. Jadi kita nggak boleh kalimatnya she will sleeping, maka kita harus perlu tambahkan be di sini ya. She will be sleeping. Selanjutnya, modal plus be plus verb 3. They must be invited. Nah, sebelum verbnya itu ada verb 3, maka kita perlu tambahin be. They must be invited. Nah, untuk latihannya, kita analisis. Everyone must leave the room immediately. Kira-kira kalimat ini salah atau benar? Everyone must leave. Nah, di sini ada modal, nggak boleh ini ada S ya. Harus dalam bentuk pertama. Everyone must leave the room immediately. Jadi nggak boleh pakai S. Terus yang kedua, I could sit on the beach for hours. Nah, full set. Nah, padahal modal itu harus verb 1. Nah, di sini verb berapa ini? Set. Nah, verb 2 ya kan? Nah, harus berubah jadi verb 1. I could sit on the beach for hours ya. Terus yang selanjutnya, she will asking you many questions. Nah, kita lihat di sini ada yang janggal. Will asking nggak boleh ya. Kita harus tambah be di sini. She will be asking you many questions. Oke, materi selanjutnya. Oke, about parallel. Oke, kita lihat di sini parallel verb. Nah, di sini kalimatnya I want to eat, sleep, and having a great vacation. Nah, di sini harus paralel ya verbnya. Ada eat, ada sleep. Nah, di sini kok ada having? Nggak boleh. Maka kita harus ubah jadi harus paralel, harus setara. Nah, eat, sleep, and have, bukan having ya. Jadi I want to eat, sleep, and have a great vacation. Selanjutnya parallel noun. I want to be a businessman, a teacher, and study. Nah, di sini kan harus sejajar noun semua. Businessman, a teacher itu adalah kata benda. Nah, di sini kalau ada verb di sini study nggak boleh. Berarti di sini kita ubah study yang semula verb menjadi students, gitu ya. Terus parallel adjective. She is beautiful, smart, and student. Padahal di sini ada beautiful, ada smart, itu jelas-jelas kata sifat. Nah, di sini kok muncul student? Nah, itu nggak boleh. Maka kita lihat di sini, she is beautiful, smart, and cool gitu. Itu baru boleh.
Terus parallel conjunction. Nah, she is either a teacher or a smart student. Nah, ini setelah conjunctionnya di sini diikutin oleh noun. Nah, kita nggak boleh ketambahan di sini disisipin adjective. Nah, smartnya harus hilang biar sejajar. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke countable and uncountable noun. Nah, apa itu countable? Countable itu bisa dihitung. Kalau uncountable itu nggak bisa dihitung. Nah, oke, lihat. Countable itu bisa dihitung, uncountable itu tidak bisa dihitung. Nah, yang tidak bisa dihitung itu apa ya? Oke, untuk yang tidak bisa dihitung itu seperti butiran, terus cairan. Nah, itu nggak bisa dihitung. Terus kalau countable itu bisa dihitung. Kita ambil kata benda buku. Oke, many books, number books, few book. Kita lihat contohnya langsung ya. Oke, perhatikan kata yang di garis bawah. Conch shells live in much different seas and feed mainly on small fish and worms. Nah, kira-kira dalam kalimat ini itu yang salah yang mana? Ada 4 kalimat. Kira-kira yang mana yang salah? Kita lihat di sini, noun-nya mana dulu? Oke, ini juga noun. Terus ini lihat gini, different seas. Nah, berarti ini kan seas-nya itu kan banyak. Kita nggak boleh pakai much. Berarti kita pakai apa? Many. Consell live in many different seas and feed mainly on small fish and worms. Terus contoh kalimat kedua, implosive consonant occur in many different language, but they are common in American Indian and African language. Nah, kita lihat di sini, kira-kira yang salah yang mana? Udah bener ya, konsonans, jamak, terus subjeknya predikatnya dia nggak pakai S, berarti udah bener. In many different language. Nah, ada many, berarti diikutin oleh kata bendanya jamak. Berarti language-nya kira-kira ketambahan apa? Oke, ketambahan S ya. Jadi in many different language. Ya. Oke. Next. Untuk subjek dan objek, kita lihat di sini ya, perubahannya subjek pasti dalam setiap kalimat kita perlu subjek dan objek. Oke. Kita punya subjeknya apa aja di sini, as you can see ya, kalian bisa lihat. Terus untuk perubahan objeknya pun kalian bisa lihat di sini. Harusnya kalian harus sudah hafal di luar kepala. Oke, the example, they help see with the work. Nah, kira-kira kalimat ini benar atau salah? Kok ada they, kok ada she? Nah, berarti di sini double subject, nggak boleh. Berarti di sini salah satunya nggak boleh double subject. Jadi salah satunya harus ubah menjadi objek. Dia butuh objek. They help. Nah, she. Nah, objeknya apa? Oh, her. Nah, they help her with the work. Nah, terus yang selanjutnya, her and George came over to visit I. Ini gimana kalimatnya, kok rancu banget ini, kok ada her, ada George, ada I. Nah, padahal kita tentukan dulu subjeknya mana. Oh, subjeknya her and George. Tapi kok pakai her? Nah, kita lihat di sini her. Oh, she. Berarti she and George came over to visit I. Loh, kok subjek lagi? Nggak boleh dong. Berarti kita di sini butuh objek. Objek I itu apa? Kita lihat di sini. Oh, me. Berarti yang benar she and George came over to visit me. Oke? Terus selanjutnya, we offer see a place to stay. Nah, subjeknya we. Kami menawarkan dia. Loh, kok double subjek lagi? Nggak boleh kan? Berarti di sini kita butuh objek. We offer her a place to stay. Oke, lanjut. Oke, untuk possessive pronoun. Possessive pronoun itu apa sih? Oke. Apa? Kepemilikan. That's right. Oke, kita lihat di sini ada dependent dan independent. Maksudnya dependent itu apa? Independent itu apa? Kalau dependent itu kita punya list kata ini dari my sampai its. Nah, independent kita juga punya list kata dari mine sampai its. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dependent itu diikutin oleh noun.
Kalau independent itu tidak diikuti noun. Nah, di sini sudah jelas ya. Dependent plus noun, independent no noun ya. Contoh kalimatnya, it is my book. Nah, my book itu dependent. It is mine. Nah, it is mine itu independent. Nggak ada kan kata bendanya. Terus selanjutnya, it is your book. Nah, ini dependent, your book. It is yours, itu independent. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. She will cut her hair recently. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Kok ada hers? Di sini muncul independent. Nggak boleh dong, karena ada noun hair di sini. Berarti she will cut her hair recently. Lanjut, please lend me your notes from the history lecture. Nah, kok di sini muncul independent, nggak boleh ya. Nah, berarti kita butuh dependent di sini. Please lend me your, without s ya, your notes from the history lecture. Terus selanjutnya, our appointment is just after your. Nah, kok di sini terakhir nggak ada nounnya, kok muncul dependence? Nggak boleh ya. Berarti our appointment is just after yours. Harus dipahami ya, dependent dan independent. Jangan sampai salah. Oke, sekarang masuk the number versus a number. Kita lihat ya. Nah, kalau the number itu diikutin oleh singular. The number itu pasti singular. Kalau a number itu pasti jamak. A number plus plural. Contoh kalimatnya untuk the number ya. The number of people we need to hire is 13. Nah, di sini the number of people we need to hire is 13. Contohnya ya, kalau untuk a number of people have written some complaints notice to the government. Kita lihat a number of people, bukan has ya, tapi have. Oke. Sekarang exercise-nya. Number of people line up for ticket was atau were 400. Nah, ini the number itu pakai was atau were. Nah, pakai was ya. Oke. Kalau a number of suggestion was atau were made. Nah, a number dia plural, berarti pakainya were. Oke. Sekarang lanjut lagi. There is atau there are a number of important announcements in the bulletin. Kira-kira pakai is atau are? Ada a number di sini. Berarti dia pakainya apa? There are, bukan there is. There are a number of important announcements in the bulletin. Bisa dipahami ya. Sebenarnya banyak sekali soalnya. Sekarang lanjut. Adjective and adverb. Nah, biasanya adjective digunakan untuk menjelaskan noun. Seperti contoh kalimat, she is beautiful student. Students sebagai noun dijelaskan oleh adjective beautiful. Nah, lanjut lagi. Adverb digunakan untuk menjelaskan verb dan adjective. Jadi adverb bisa menjelaskan verb dan adjective ya. Kita lihat contoh kalimatnya. He runs quickly. Nah, dia berlari dengan cepat. It is really dangerous. Nah, exercise-nya kita lihat latihannya. The performance was careful prepared. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Tentunya salah ya. Karena di sini kok was careful prepared, berarti di sini harus prepare itu ada verb. Berarti kita harus butuh adverb. Kok di sini adjective, nggak boleh ya. Berarti kita harus tambah ly. Berarti the performance was carefully prepared. Nah, penampilannya itu dipersiapkan dengan baik ya. Bukan careful prepare, tapi carefully prepare. Nah, selanjutnya the teacher should speak extreme loud as there are 50 students. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Oke, benar atau salah? Kita lihat. Ada kata speak extreme, nggak boleh, berarti harus speak extremely loud as there are 50 students. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini ada latihan, ada 1, 2, 3, 4, 5, ini ada exercise. Silahkan kalian analisis kelima kalimat ini dan tunjukkan mana yang salah, kemudian cari pembenarannya kira-kira, dan kata yang di garis bawah itu yang salah yang mana, terus kalian benarkan. Silahkan write down 5 sentence ini di kolom komen di bawah video ini.
ya, untuk latihan kalian semua di rumah. Oke, untuk summary-nya. Jadi yang pertama, inti dari IR, error recognition adalah mencari kata yang salah dalam kaidah bahasa Inggris. Yang kedua, sering membaca cerita bahasa Inggris, ya, jadi bacaan, bisa artikel atau jurnal, itu akan menambah insting kita terhadap soal error recognition. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.